97 сол хеҷбек объемш 1.6 простояй газ бензинай 2 моҳ уҷат гуфтинака 2 моҳи дига уҷат мешуда 4 баллон нав краска родной будай люк дора даро простояй коробка механик кондиционер надора 273 000 пробега чанд гуфти нархш 33 000 нархш номеро чанд ака номеро 93 93 592 592 87 87 67 67 37 97 сол хеҷбек объемш 1.6 газ бензин 10 моҳи дига уҷа дора 4 баллон чорта дар простой буда 119 000 пробег кондиционер надора коробка механик люк ҳаст чанд нархш 35 000 нархш бо савдо мешавад номеро чанд аст 987 75 75 49 Aynen güç kaldı. Daha mı olacak? Var, oldu. Ya sen Навадиҳон сол автоҷи караван объемш 1.6 простой 4 баллон класс миёна газ бензин газ бензин техосмотрш ясулай уҷат тонировкаш 3 моҳи дига детайл электропакет коробка механика кондиционер надора 353 000 пробег люк доштай кондиционер не чанд такси чанд та меги 40 000 бо арзон мешавад арзон мешавад арзон мешуда номеро чанда 933 93 33 93 заводской краска буде сиё рангаш навадиҳон сол автоҷи бародаро объемш 1.6 экотек буде сӯзишҳои бензин ҳаручот снимат карга уҷа надор дута электропакете 272 000 пробег кондиционер дора коробка механика чанд та гуфти 40 000 бо савдо меша номерот барои тамос 938 09 17 00
96 سال خیجبک объемش 1.6 گاز بنزین حجت 7 ماه دیگه چون بالون حالتی میونه چهار در پرسه کاروکا مکانیک کاندیشنر نیست 422 هزار کرده لوک داره کاندیشنر نیست چند تاکسی؟ نخش 32 هزار با سودا میشه نمرو تلفن چنده؟ 900 24 93 اوپل سیدان 98 سال объемش 1.8 اور بالون حالتی میمونه حجت نداره گاز بنزین دارو پراستوی بده 445 هزار پرابک کاندیشنر هست کار میکنه کاروکا مکانیک چند تا گفتی اخیرا 30 هزار با سودا میشه نمرو تلفن چند نمرو 918 74 28 25 28 25 یا چند ناداشتم سال ماتیز برادرو کارسکی объем моторش 1.1 سوزشواری بنزین 7 ماه دیگه اونجا دارم کاندیشنر کار میکنم گفتی ها؟ دارو در الکترا پاکت بده کاروکا автомат های کاندیشنر داره کار میکنه یا 175 هزار پرابک ده چند سم گفتی؟ 15 هزار با سودا میشه جرمش دیگیش 15 هزار کنکریت نقش نمرو تلفن 900 130 191 چورون سوسیچکا از اون دوی پراستوی گاز بنزین ها گاز بنزین اونجا 8 ماه دیگه تو 8 ماه دیگه اونجا داشت کارونی سالونه سه دو هزار پرابک کاندیشنر دورا کار میکنن کاروکا مکانیک 4 تا الکترو پاکت چند تا چی 35 هزار نرخش نمرو چند است 907 00 43 33 93 elegant بوده